गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिलोंग। मेरे रूम का जो खिड़की है उसे ये व्यू दिखाई देता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सौरभ और अभी मैं शिलोंग में हूँ। कल मैं गुवाहाटी से शिलोंग आया था घूमने के लिए और आज मैं यहाँ से चेरापूंजी जाऊँगा। चेरापूंजी यहाँ से 54 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और 8:15 पर मेरा बस है जो कि मेघालय टूरिस्ट ऑफिस से जाएगा बस। कल मैंने बस का बुकिंग की थी, इसका प्राइस था 500 रुपीज़ और ये एक्चुअली मेघालय का जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब टूरिस्टों को एक जगह पर ले जाएंगे और वो जगह घुमा के वापस फिर शिलोंग ले आएंगे। टूरिस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस शिलोंग के पुलिस बाज़ार से 2.9 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। आज मौसम तो अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, बस बारिश नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा प्लान का सपोर्ट हो जाएगा। शिलोंग एक्चुअली एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये मेघालय का कैपिटल भी है। पहले ये पूरे असम का कैपिटल था, लेकिन अब ये सिर्फ मेघालय का कैपिटल है। स्वेटर पहन के आया था, सुबह था ठंड होगा, लेकिन अभी तो गर्मी लग रहा है। Popularly known as the Sunrise and Sunset Valley viewpoint. So basically right now you cannot see anything because it's very foggy, but you can still try ahead. Okay, you cross the entire bridge from here, you go across, so you will see the valleys, but I don't know if it's possible because it's very cloudy. Okay, we'll hold here for 20 minutes and then we'll start off for the next point. There will be another 1 hour for me. तो हम पहुंच गए माउडॉक टिम्पे वैली व्यू पॉइंट। बहुत ज़्यादा फॉग है, लगता है पता नहीं क्या देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। दुआन सिंह श्याम ब्रिज माउडॉक। बहुत ज़्यादा फॉग है।
व्यू अच्छा है लेकिन ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है। नीचे एक नदिया बह रहा है और लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एक भुट्टा 50 रुपये का। तो हम पहुंच चुके हैं नौकालिका फॉल्स और क्या व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये देखिए this is the beautiful view I have ever seen in my life. ঠিক আছে, আর একবার যান তো দেখানো যায়। আর দেখান। अनारस कितने का है? 1 plate 30. 1 plate 30। नहीं 30, only 30. 30। हाँ दीजिए। ले। हाँ
कितना हुआ? जी 120 है 120 रुपये। पाइनएप्पल कितने हैं? तो अभी हम अनारस खाएंगे। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे आने के लिए आपको एंट्री फीस 50 रुपीज़ देना पड़ता है। कितना प्यारा व्यू है। ভালো লাগে তো।